Limbag nga sa Pilipinas at yung dagitikang runan at damag PTV Cordillera. Manarimaan ti palingilepas si Benguet National High School kadagiti pasilidad anasken ang matarimaan iti manariman a Brigada Eskwela. Kabayatan na naipalagip kadagiti manusuro ti no collection policy kadagiti naganak kabayatan ti Brigada Eskwela. Ada detalye ni Christine Bornolia sa bawat. Manarimaan payla ang ti Brigada Eskwela iti nagduduma a pagadalan iti Benguet. Ngem iti Benguet National High School, nakasaganadan para iti umadaniya panaglukat ti klase intun June 8. Sigon iti Brigada Eskwela Coordinator tinasao a pagadalan, May 21 payla ang inrugidan iti Brigada Eskwela kagiddan ti enrollment. Ti Benguet National High School ti kadakila na pagadalan iti sekundarya iti Benguet, a masarakan iti wangan la Trinidad Benguet, nga adaan iti nasurok 5,000 nga estudyante. Malaksid iti panagpintor ti classrooms, panagdalos ti aglawlaw ken panang patarimaan iti tugawan, iliplipasdan itati panangipasdag iti kanayunan a Casillas. Maayos naman yung yung brigada implementation natin. So we've started since May 21 and even earlier. Na-anticipate kasi natin yung sabay-sabay na pagbrigada sa mga schools. So sinabay na namin sa enrollment. Ang isang issue naman dito yung mga kakulangan sa CR. So ganun yung isang priority natin ngayon sa mga functional na CR po. Impasigurado ti Department of Education Cordillera ang nakasagana tunggal pagadalan sakbay ti panaglukat ti klase intun Lunes. Para sa Department of Education, no, syempre magbubukas yung ating klase ng June 8. So pinaghahandaan natin, meron tayo ng activity. This is a national program. Ito yung ating Oplan Balik Eskwela. This is to ensure that our public and private schools are ready for the opening of classes this June 8. Ita ang manarimaan ti Brigada Eskwela, nagbalaag ti DepEd kadagiti pagadalan iti no collection policy. So gusto po naming i-remind ulit yung ating DepEd Memorandum Number 41, Series 2024, na kailangan nating i-reiterate yung no collection policy sa ating mga schools. So purely voluntary po at saka more on services ang kailangan natin for the Brigada Eskwela. Iti sitwasyon iti Benguet National High School, ad-adu dagiti nagboluntaryo nga agidonar iti kwarta imbes a makibrigada. Ngem sigon iti coordinator, saan da apilitan dagiti naganak no awan ti maipaayda. Of course, we would prefer pa din yung services nila through linis, mga ganon. Yun nga lang, may mga parents nga talaga na nagkusang nagbibigay na. So for us, inaccept pa din namin. Anyways, may total accounting naman tayo para transparent yung kung saan mapupunta yung mga funds na dinodonate nila. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon iti Tuguegarao City takong sukimatan dagiti dredging activities ang maisaysayang kat iti nagduduma pas iti probinsya ti Cagayan. Daduma detalye iti report ni Dayan Monica Tukay. Indaulwan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ti site inspection ti manarimaan a dredging ti Pinakunaan Cagayan River Confluence iti Barangay 9 iti syudad ti Tuguegarao kas paset ti Oplan kontra Baha Project. Kadua na anang sukimat iti daytoy da Cagayan Governor Edgar Agdipay ken Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Itong ginagawa natin dito, tuloy-tuloy na to. Hindi na to titigil. Kailangan to kasi every rainy season, lagi nagdadaga ng putek saka ng buhan ang baba. So kailangan ito tuloy-tuloy. Ang naging problema lang talaga, sabi nga ni Mayor Mike is never pa ito ginawa ng ganito. Kaya yung taon ng bagsak ang putik saka ang ano dito, ngayon lang natin. 60% tinalpas iti nasao a proyekto. Pakiramanan ti disilting iti Pinakunaan Cagayan River Confluence, clearing operation dagiti barado a waterway, ken kanal ken dumapay. Uray 3 a bulan pa ilang iti napalpalabas, dakkelan ti naaramid iti daytoy. Siniguro ni Secretary Dizon a dagiti aktibidad ket maprotektaran dagiti umili iti panaglayos, itang isasangbay ti panagtutudo. Gaputa catch basin ti syudad, iti sobra adanom manipod iti Quirino, Nueva Vizcaya, ken Isabela. Karaman pa'y amalinisan ti Anofunan, West Creek, Balzain Caritan Creek, ken Centro 11 Drainage.
Tinagiragsakmat ni Gobernador Edgar Aglipay, ti panagbisita ni Sekretary iti probinsya, awit dagiti positibo nga addang ken sungbat kontra iti panaglayus a manamnama a mapasaran iti probinsya. Nangrugi iti panakipatungpal ti Oplan kontra baha site iti syudad iti Pebrero 27, ken nairanta amalpas ti dredging intun Hulyo. Depende sa proyekto. Pag may mga proyekto na nakikita natin na imbes na makatulong, makakasama pa, hinihinto natin agad. Hindi tayo matatakot na maghinto at maggiba ng mga proyekto na nakakasama imbes na makatulong. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti TTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti TTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti TTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Imbagnalda.